السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في مطبخ أم زكريا جيتكم بوصفة يعني من السنغال اللي هي poulet yassa. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui dans la cuisine de Zakaria, je suis venue avec une recette sénégalaise et c'est du poulet yassa. Voilà, on va commencer à vous présenter les ingrédients comme d'habitude au fur et à mesure. Voilà, là j'ai pris 3 cuisses de poulet. هنا عندي سيداتي الدجاج فخذ الدجاج اللي نبيكيه بالموس باش نديرلو لا ماريناد. Je pique les cuisses de poulet pour la marinade, pour que la marinade rentre bien dans la viande. Voilà. عندي هنايا جو تاع السيترون، عندي هنا القارص ابوبري 3 حبات قارص، يعني فوالا ابوبري 3 citron, 3 jus de citron. Je vais rajouter une cuillère et demie à soupe de moutarde à l'ancienne. Vous pouvez mettre 2 ou vous pouvez mettre l'autre moutarde nature simple. Après, pour ceux qui aiment la moutarde, vous pouvez rajouter un petit peu. Franchement, elle est très très bonne. الناس اللي ما تحبش يعني لا مoutarde à l'ancienne parce que شويه قاصحه في الذوق تاعها، تقدروا ديروا لا مoutarde ناتوريل. يعني نزيد هنا 3 سنينات ثوم، جي 3 gousses d'ail. Et je rajoute du persil. Je mets un peu de sel et un peu de poivre. Et je mélange la marinade. Je mélange le poulet dans la marinade. Je vais rajouter une partie d'oignon. Là, j'ai coupé à peu près 3 oignons. Je vais mettre une partie maintenant avec le poulet et j'en laisse un petit peu pour après. سيداتي هنا قطعت 3 حبات، حوالي 3 حبات كبار تاع البصل، درت شويه هنا مع لا ماريناد والاخر خليته من بعد. Là, j'ai mis ma poêle à chauffer que je vais rajouter 2 cuillères à soupe de beurre. Voilà. Et je rajoute un petit peu de l'huile. يعني وصفة هايلة وبنينة شهية جدا. يعني c'est un plat très très délicieux. نحط الدجاج تاعي. ما نحطش البصل قبل الدجاج يطيب، من بعد نزيد فوقو البصل اللي راهو هنا في لا ماريناد.
ابخي نزيد هذاك البصل اللي قعد لي، نزيدو هنا. Je rajoute après les oignons qui me restaient. دوك هنا نزيد عليها لا ماريناد تاعي، البصل اللي كان عندي هنا، نخليه يطيب بعقلو. Voilà, j'ai rajouté mes oignons par-dessus le poulet. Je laisse cuire. J'attends que le poulet soit cuit. نشوف هنا الدجاج تاعي نحيه باش نخلي البصل يطيب في لا ماريناد. Là, je retire le poulet et laisser l'oignon cuire dans la marinade. Il est presque cuit et après je vais le remettre une fois que l'oignon s'est bien déglacé. نخلي سيدتي البصل هذا يطيب مليح. Voilà, l'oignon il s'est vraiment bien déglacé. Je vais remettre le poulet. Par-dessus. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de miel. Et une cuillère à soupe de farine pour avoir le jus un peu épais. Je rajoute un cube de knorr de poulet par-dessus. Voilà. Et je mets de l'eau.
Voilà, j'ai laissé un petit peu le poulet mijoter dans la sauce. J'ai pris un plat qui va au four. Je vais mettre mon poulet dedans. سيداتي بعد ما خليت الدجاج في المرقه شويه مع البصل يطيب شويه نحيه من المرقه ونحطو في البلا كي va dans le four. ونفرغ الخليط تاعي من فوق. فوالا نحطو في الفوغ. هنا وجدت الروز تاعي، درت كيلة روز وزوج كيلات ماء، درت له شويه ملح شويه فلفل كحل، هذا ما كان، ما درت له ني زبده ني والو. يعني voilà, j'ai préparé mon riz déjà, il est déjà cuit le mien. J'ai fait une mesure de riz et 2 mesures d'eau. J'ai mis un peu de sel, un peu de poivre noir, pas de gras, pas de beurre, rien du tout. Voilà, là je vais le mettre au four et on se revoit après la cuisson pour le plat final. Voilà, نتلاقي من بعد، يعني دوك نحطو في الفرن يطيب ونطلقوا لكم تلاقاو من بعد شويه باش تشوفوا الطبق النهائي تاعي سيداتي. اعزائي المشاهدين، هاو الطبق تاعي النهائي اللي هو بولي ياسا، يعني جد شهي وطهي وما يشدش الوقت بزاف. Voilà mesdames et messieurs, mon plat final du poulet yassa, le plat sénégalais. Franchement il est très très bon et très succulent, il prend pas beaucoup de temps. J'espère que vous allez le refaire et si vous avez aimé la recette, si vous pouvez me faire un j'aime et on se revoit très bientôt avec d'autres recettes. سيداتي الا كان عجبك الطبق تاع اليوم ما عليك غير ديري لي ان جيم ونتلاقاو في حصص واحد اخرين ان شاء الله، دي روسيت واحد اخرين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.